morning guys. On the way to Butuan City. First time mag-drive si Ma'am Jessica sa 2PXU. May hininga white naman daan. Ako mga pasahero guys, si Ate Lolit, si Mama Nining, si Papa. Mag-advance may akong celebrate sa Mother's Sunday. Guys, Butuan City na ito guys. Guys, chill lang. Driver ako dyan. Chill lang. Pasod na pa sa tulay. Iabot na kita sa Butuan City. Okay, sana kayo. So, pasar na guys, pasar na ang driver guys. Master na driver guys. Proud na guys. Maglaglaag na ginigutuan guys, di na ningapugan guys. Yes. Siya na nagkakagutuan. Butuan City, Duncan, Panginasal, Macdo, Anastaman. Okay, si Papa Bea sa mga okay, maliko na tayo traffic light. Okay, maliko, check. Okay, paliko na ito guys. Check. So okay na yun. Okay na guys. Itong mga pasahero, okay na po sila guys. Saling na sila sa driver guys. Si Mama kayo saling. Excited na itong mga bata. Ano hito rin? So, clouds na to guys. Unique kayo. So, patulong din sa pamilya. Ato ang lady driver is master na gid siya guys. Master. Master na siya guys with flying colors. Wow. Abot na ta sa pamilya. Mamsud na ato ang lady driver. Okay, oops. Welcome to Cambodia. Kung mawala juga diri basta pakay kada anan. Kayang likoon guys. Welcome.